What's up, Katuristas? And we are... Group 2! So narita karon sa Magellan Cross and natay pilion duha ka katao para bahin sa tourism multiplier effect. So let's start. Natayo sa may buntag. So my name is Kenneth Day. Hi te, I'm Jonah Katipan and we are student from UCLM. So karon interviewed ka na mo bahin sa turista. So unsay nga nato ti? Jassy. Okay, so unsay panginabuhi nato aron natin? Mga souvenir, mga ref magnet, mga keychain. Okay, site, so nalami usa ka pangutana bahin sa imuhang pagnegosyo. So unsay epekto sa turista or unsay nakatabang sa turista sa imong panginabuhi? Napayuban nga mutabang gud ang guide mo ug kasi ang guest nga papaliton. Napayuban nga tudlo sa lain kay para nasa sa destination ngana. Ang imuhang adlaw-adlaw nga kita ati na katabang ba sa imuhang everyday gastuanan? Makatabang pud kay usay kay magdipid mo mi kay sakto sa kaon na mo ma-budget. Nya usay kay magipos mi para sa mong balay abangan para gastunon sa diaper sa bata. I-budget man namo. So the last question, unsay kausaban, unsay makita nimo kasaban kay sa makita mo sa Kanang kung walay turista o maninghuwa mi kanang manindag lain, manindag mi kandila para sa mga Bisaya nga taga probinsya mo nagkot biya. Yan na po adlaw nga kandila ang nagilamtilan dungod sa walay turista. Lisod ang kinabuhi pero agwantahon na lang gid kay na kuan naman sundan naman ang tanan. Okay, ate, thank you kayo sa paghatag og oportunidad nga ma-interview ka na mo karon. So nalami gamay hinabang ate gikan sa amo ang kasing-kasing charis. Gamay kuan. So karon kay human ta sa first na interview. So mangita na pud ta og laing nga interviewon. So tara. So karon kay nanatay napilian og last na interviewon si Nanay. So, hello, Ti. Kamusta man, Ti? May man Dayon. Unsa gyud pangalan nato, Nay? is Esperanza Alonso. Okay. So, pwede mo manan ni mo, Nay? Oo. Nya, kamusta man natong panginabuhi diri, Nay? Nga pangadlaw-adlaw. May man bahala lag ginagmay basta kanunay. Mas maayo noon, Nay, kay pangadlaw-adlaw mong food. So, Bitaw. naara mi mga pangutana ni mo, Nay. Okay ra kayo nga Bisaya. Oh. Sige, okay ra man ka ni mo, Nay. Uy, ay na Tagalog. Sige, so, kami mga pangutana ni mo, Nay. Then, siya na lang po yung pangutana. So, Nay, kanang pila nakakatuig na maligya o kanang mga statue sa kanang katunin yun? Ilan na katuig day? 1977, 1976 pa ko dili. So, dugay na jud day kayo, Nay. Akong pangutana, Nay, is unsaon pag-apekto sa mga turista sa imong kita o panginabuhi diri sa lugar? O may man kung Tagalog makatubag ta pero in English dili sad kayo. Tarungon din nato lang yung curtain para maganahan sa ninyo ba makapalit siya balagi kay siya kay bawang tabo kung Bisaya basta kanang tarungon lang sa ninyo sa curtain. Palit ka gyapon. So, sunod nga question like, unsa nga klase ng mga produkto or serbisyo ang mas halinon kung daghan ang turista? Kani mga Santo Niño, mga key holder, mga pang-travel, mga travel pa yan. Sunod na kay, nakatabang ba ang turismo sa paghatag og dugang nga oportunidad sa mga negosyo diri sa inyong lugar? Nakatabang,
tabang sa. So nalang may gamay ihatag nimo nay pangpalipay nimo nay pasalamat sa interview. So Nay kay salamat kayo sa nga ni okay kaya namo sa pag-interview diri karon. So nami gamay pahalipay nimo kay naghatag jud kag time namo kay napud jud kay gitrabaho dira then naghatag kag time namo nga ma-interview ka na sa nami pahalipay nimo na eh. Para imuha dyan ni early Christmas gift.